Papupunasan ko na, mapait na ha. Mapait na. Marunong ka na bumilang ng 1 to 10. Very good. 1 to 100. Very good. Mapait daw yan ha. Mapait, mapait. Galing na. Alam din mag-inhale, exhale. Inhale sa nose Okay. natin. Paano mag-inhale, exhale? Di ba, ganun? Very good. Hintay tayo ilang minuto. Count ka, Gian. Ikaw na naman. Sa mind lang ha. Mamaya, pagka-counting natin siya. No? Marunong ka naman plus. Yeah. Marunong na mag-addition. 2 plus 2. Very good yan. 4 plus 4. Very good. Bilis sumagot ah. Best in math ka ba? Opo. Best in math ka? Okay. 8 plus 8. 8 plus 8. Close your eyes. Ano? 8 plus 8. Sagat. 8 plus 8. Very good ah. Galing na. Parang wala rin. Great tulog ko. Ano gusto niya mamaya? Ice cream? Ayan, ayos. Ano pa? Juice? Alam mo. Ano pa? Ano pa gusto? Juice? Ano pa? Very great talaga si Kuya. Pwede po mag-dot sa chocolate mamaya. Oo naman. Pwede po. Kasi ano chocolate ano kasi? Chocolate ice cream, pinakamasarap na. Chocolate ice cream? Gulo na! Favorite ko lugar ko. Eh ano muna yung sagot sa tanong ko? Mumagano na, dali. Mumag ka daw. Gian, mumag. 8 plus 8 daw. Ano ata daw? Ang bata, eh, yung tissue. Pakamasyaman.